मनुस्मृति विषय आपण जानिछंती कि कौन मनुस्मृति मनुष्यता को विरोध करुवा एक बेकार पुस्तक। मनुस्मृति रे कौन सबू लेखा अछि। आजिर एही दिन अर्थात डिसेम्बर 25 तारिख रे बाबा साहेब आंबेडकर एही मनुस्मृति पुस्तक को सर्वसम्मुख रे जाली देथिले काहेकि। एसबू प्रश्नर उत्तर जानिबा आजिर वीडियो रे। आजिर अध्याय रे आपणको गुलामी मानसिकता उपरे शक्त आघात लागि पारे। तेणु दर्शक निजर सहमति एवं विवेक सहित वीडियो देखा अनुरोध। वीडियो भल लगिले लाइक कमेंट शेयर करंतु। नुआ वीडियो देखिया पई सब्सक्राइब करंतु। तबे आसंतु जानिबा मनुस्मृति रे कौन सबू लेखा अछि। माँ झियो पत्नी एवं समस्त नारी यौवन अवस्था थांतु किंबा वृद्ध अवस्था थांतु नारी माने कौनसी रूप से स्वाधीन होगा उचित नुहे। मनुस्मृति अध्याय 9 पद 2-6। स्वामी निज पत्नी को छाड़ी दे पारिबे। मोबाइल घर गाड़ी बंधा रखिला परी स्त्री को मध्य बंधा रखि पारिबे। विक्रय करि पारिबे। किंतु महिला मानकर एपरि अधिकार नहीं। जे कौनसी परिस्थिति रे विवाह परे जड़े पत्नी सर्वदा दासी होई रहिबा उचित। मनुस्मृति अध्याय 9 पद 45। संपत्ति एवं मालिकानार अधिकार एवं दाबी विषय रे शूद्र महिला माने मध्य दासी सदृश। महिला मानकर संपत्ति अधिकार करिवार अधिकार नहीं। जड़े महिलांको संपत्तिर मालिक हेउची तांको स्वामी पुओ किंबा पिता। मनुस्मृति अध्याय 9 पद 416। ढोल मूर्ख शूद्र एवं महिला एमानंकु शास्ति देवा उचित। अर्थात महिला मानंकु ढोल बजैला भली निर्धूम बाड़ेवा उचित। एहार प्रभाव तुलसीदास को ऊपर मध्य देखा मिले। से मध्य लिखिचंती ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मनुस्मृति अध्याय 8 पद 299। जेउ भली असत्य अशुद्ध सेई भली महिला माने मध्य अशुद्ध। अर्थात महिला माने पाठ पढ़ी पारिबेनी किंबा काहाकू पाठ पढ़ाई पारिबेनी। मंत्र वेद पाठ करिबा किंबा उपनयन संस्कार उपरे महिला मानकर कौनसी अधिकार नाही। मनुस्मृति अध्याय 2 पद 66 अध्याय 9 पद 18। महिला माने नरकगामिनी अटंती। तेणु से माने यज्ञ कार्य किंबा वेद पाठ मध्य करि पारिबे नाही। सेथिपई कुहा जाए नारी हेउची नरकर द्वार। मनुस्मृति अध्याय 11 पद 36 एवं 37। कौनसी ब्राह्मण महिला मानक ठारू खाद्य ग्रहण करिवा उचित नुहे जो माने यज्ञ करंती किंबा वेद मंत्र पाठ करंती। मनुस्मृति अध्याय 4 पद 205 एवं 206। मनुस्मृतिर लेखा अनुजाई जने महिला पुरुष को केवल आउ केवल मोहित करिथाए। अध्याय 2 पद 214। महिला माने पुरुष मानकु गुलाम करी पथभ्रष्ट कर दियंती। अध्याय 2 पद 214। स्त्री माने एकांत समयर अपव्यवहार करंती। मनुस्मृति अध्याय 2 पद 215। जड़े महिला यौन संपर्क पाई बयस किंबा सुंदर असुंदर किछि देखंती नाही। मनुस्मृति अध्याय 9 पद 114। नारी सर्वदा चंचल एवं हृदयहीन स्वामी प्रति अविश्वासी होइथाए। मनुस्मृति अध्याय 2 पद 115। नारी केवल सज्जा अलंकार एवं पोशाक को भल पाती। से माने लोभी असाधु ईर्षापरायण एवं मंद कार्य परिपूर्ण रही था। मनुस्मृति अध्याय 9 पद 17। संसार रे सुखी रहिबा पई महिला माने किपरि बंचिबा उचित। एही प्रश्नर उत्तर रे मनु कहंती महिला माने जीवन सारा स्वामी को आदेश पालन करिबा उचित। मनुस्मृति अध्याय 5 पद 115। जदिओ स्वामी अनैतिक हेउ अन्य महिला सह संपर्क रखिथाउ अथवा असदाचरण रे परिपूर्ण असमर्थ जहाँ भी हेउ तथापि महिला जनक तांको स्वामी को प्रति उत्सर्गीकृत हेबा उचित एवं तांकु भगवान को परि पूजा करिबा उचित। मनुस्मृति अध्याय 5 पद 154। एबे आम मनरे स्वाभाविक भाव में प्रश्न उठुची एते सुंदर रीतिनीति रे भरा होइथिबा एही पुस्तक को केवल पुस्तक रे सीमित रखागला कहीं। ए सबू को पोस्टर रे छपेई चारियाडे लगाइबा उचित थिला ना नहीं। वर्ण अनुसार कौन कार्य करिवे। शक्तिशाली ब्रह्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र को सृष्टि रचना पाई विभिन्न कार्य करने को प्रस्तुत करिसंती। शिक्षा अर्जन करिबा, शिक्षा दान देबा, यज्ञ करिबा,
ଦାନ ନେବା ଏସବୁ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 87। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଦାନ ଦେବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏସବୁ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମନୁସ୍ମୃତି ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 89। ପଶୁପାଳନ କରିବା, ଦାନ ଦେବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଋଣ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ନେବା ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ମନୁସ୍ମୃତି ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 90। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଭାବରେ ବିନା ଘୃଣା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସେବା କରିବା ହେଉଛି କେବଳ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମନୁସ୍ମୃତି ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 91। ଶୂଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେନି, ଧନ ରଖିପାରିବେନି, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସେବା କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ମନୁସ୍ମୃତି ଜାଳିବା ସମାରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ମନୁଙ୍କ ନିୟମ ଯାହା ବିଲକୁଲ ନିଷ୍ଠୁର, ଭିତ୍ତିହୀନ, ଅସମାନତା ଜାତିବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 25, 1927 ମସିହାରେ ରାତି 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶରେ ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବେଦକର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜାଳି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। 1938 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ମନୁସ୍ମୃତି ଜାଳି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଏହା କରିଥିଲୁ କାରଣ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆମ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଆମେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ବିବେଚନା କରୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷା ହେତୁ ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁକିଛି ବିପଦରେ ପକାଇ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ବାବା ସାହେବ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ରାତିରେ ଏହି 5ଟି ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜନ୍ମଭିତ୍ତିକ 4 ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଜାତି ଭେଦଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଅଭ୍ୟାସ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏକ ଅପମାନ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେହି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭେଦଭାବ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମନ୍ଦିର, ଜଳ ଉତ୍ସ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। 2 ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି 6 ଜଣ ଲୋକ ଏହି ସଭା ପାଇଁ ପେଣ୍ଡାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପେଣ୍ଡାଲ ତଳେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଗଭୀରତା 6 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଲମ୍ବ ଏବଂ ମୋଟେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1.5 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ଥିଲା। ଏହା ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ଗାତର 4 କୋଣରେ ଖମ୍ବ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାନର ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ମନୁସ୍ମୃତି ଦହନ ଭୂମି, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ସମାଧି ଦିଅ, ଛୁଆଁଛୁତି ଭେଦଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କର। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? 1927 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାହିଁକି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ବିଶେଷ କରି ମନୁସ୍ମୃତି ଜନ୍ମ ଆଧାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲା, ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁଲାମ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରାଧୀନ କୁଶ୍ଚିତ ଭାବନାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେସ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: 1. ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଭାରତକୁ ଆଇନ ଦେଇଥିବା ମନୁକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯଦିଓ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୀନ ଭାବନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବି ନାହିଁ। ସେ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆତ୍ମା ପରି ଜୀବିତ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଲୋକେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆପଣ ମନୁସ୍ମୃତିର ଲେଖା ବିଷୟରେ ଏବଂ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁସ୍ମୃତିକୁ କାହିଁକି ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିହାତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ମୁକ୍ତ ବିଚାର ରଖି ଥରେ ଭାବିବେ ବାବା ସାହେବ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ନା ଭୁଲ। ভিডিও ভালো লাগিলে লাইক করন্তু, ভিডিওକୁ সেয়ার করন্তু, কমেন্ট বক্সরে নিজর মতামত দিয়ন্তু। নূয়া ভিডিও দেখিয়া পাই সবস্ক্রাইব করন্তু, বেল আইকনে ক্লিক করন্তু। দেখা হেব আউ এক নূয়া শিক্ষণীয় ভিডিওরে। নমস্কার।